अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में आपके लिए दो ऐसे सप्लीमेंट्स का रिव्यू लाया हूं जो कि बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। इनको NADH और NMN बोलते हैं। ये दो सप्लीमेंट्स हमारे जिस्म को कैसे चार्ज अप करते हैं, हमारे जिस्म को बुढ़ापे की कमज़ोरियों से कैसे बचाते हैं और जवानी या यूथफुलनेस को कैसे प्रमोट करते हैं, आइए देखते हैं। तसव्वुर करें आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो आपके घर के तमाम बरकी आलात को तवानाई या बिजली सप्लाई करता है। इस मकसद के लिए आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। आपको सूरज की किरणें चाहिए। सूरज की किरणें सोलर पैनल के जरिए बरकी कुव्वत में तब्दील होकर आपके घर में मौजूद बड़ी बैटरीज को चार्ज करती हैं और यूं आपके घर के अंदर बरकी आलात, पंखे, बल्ब वगैरह रोशन होते हैं। चलिए एक मिसाल से आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए आपके घर में मौजूद सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये बैटरीज चार्ज नहीं हो पा रही। साथ में एक और मसला भी है, आपके घर के अंदर मौजूद बिजली के निज़ाम में भी कोई फॉल्ट वाक़ हुआ है। तो अब दो मसले हैं, बैटरी भी डिस्चार्ज है और घर के अंदर बिजली के निज़ाम में भी कोई फॉल्ट मौजूद है। अब ये सारा सिनेरियो मद्देनज़र रखते हुए आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो दी गई इन मिसालों के मुताबिक आपको न सिर्फ अपने घर के अंदर मौजूद बैटरीज को चार्जिंग फराम करनी है, बल्कि इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर के लिए भी बुलाना है ताकि वो फॉल्ट दुरुस्त कर सके। इस मिसाल में सूरज की रोशनी की मिसाल NADH या NMN नामी सप्लीमेंट की ले लें। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे सूरज बोल रहा हूँ, जो कि आपके इन सोलर पैनल्स के ज़रिए आपकी जिस्म को, आपकी बैटरीज को चार्ज करेगा और इसके अंदर जो चार्ज आएगा उसको NAD+ स्टोर्स का नाम मैंने दिए। यानी इसके अंदर ये चार्ज स्टोर हो रहा है NAD+ की शक्ल में। तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये NAD+ स्टोर्स आपके जिस्म में कम हो गए, आपके खलियों में, आपके सेल्स में कम पड़ गए हैं। बैटरीज डिस्चार्ज हैं, बैटरीज फ्लैट हैं, इनको दोबारा से चार्ज अप करना। तो रिवाइंड करके कुछ चीज़ें दोबारा बताता हूँ। न सिर्फ ये बैटरीज फ्लैट हैं, बल्कि आपके घर के बिजली के निज़ाम में भी कोई ख़राबी है, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। ये लें जी, इलेक्ट्रिशियन साहब भी आ गए। सूरज की रोशनी आपका सप्लीमेंट हुआ NADH या NMN। आपकी बैटरी अगर चार्ज है, आपके सेल्स अगर चार्ज हैं, तो उनके अंदर NAD+ मौजूद होगा। खराबी को दूर करने के लिए आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लिया। यहाँ पे मैंने सर्टोइंस लिखा। ये बेसिकली वो इलेक्ट्रिशियन है जो कि इस बिजली के निज़ाम की खराबी को दूर करेगा। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि ऐसी सूरत हाल में जब NAD+ आपके सेल्स के अंदर कम पड़ जाए तो ये प्रोटीन नाकारा हो जाते हैं, ये काम करना छोड़ देते हैं। इनका हमारे जिस्म में काम क्या है, ये आगे चल के देखते हैं। तो अब आपके हाथ में NADH या NMN नामी सप्लीमेंट है। जब आप ये लेते हैं तो आपके सेल्स या आपकी बैटरीज या आपके माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा से चार्ज होने लगते हैं। उनके अंदर NAD+ की मिकदार बढ़ने लगती है। ये अपवर्ड एरोज से मैंने यहाँ पे शो किए। पीछे आपने देखा था कि यहाँ पे ये डाउनवर्ड एरोज मैंने बनाई थी कि ये स्टोर्स कम हो गए। अब सूरत हाल मुवाफिक है और ये स्टोर्स बढ़ने लगे हैं क्योंकि आपने ये सप्लीमेंट ले लिया है। तो होता ये कि जब ये NAD+ स्टोर्स आपके सेल्स के अंदर कम पड़ जाते हैं, कम होने लगते हैं, फॉर एग्जांपल उम्र के साथ, तो ये सर्टोइंस नामी जो प्रोटीन्स हैं ये कम फाल हो जाते हैं। ये सर्टोइंस बेसिकली हमारे जिस्म की या हमारे सेल्स की रिपेयर मशीनरी है। यहाँ पे मैंने दो सप्लीमेंट्स का नाम लिखा, NADH, NMN। इसके साथ मैं एक तीसरा भी इंक्लूड कर सकता हूँ जिसको नियासिन बोलते हैं या विटामिन B3। उसके ऊपर भी रिसर्च जारी है और उसका भी कमोबेश यही रोल देखा गया है जैसे NADH और NMN का है। तो NADH, NMN और नियासिन यानी विटामिन B3 वो मॉलिक्यूल हैं जो हमारे जिस्म में NAD+ स्टोर्स को बढ़ाते हैं, उनकी सतह को बुलंद करते हैं। जो लोग बायोकेमिस्ट्री जानते हैं उनको पता होगा कि NADH NAD+ की रिड्यूस्ड फॉर्म है, जबकि NMN NAD+ की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर NAD+ स्टोर्स को कम करने वाले चंद अवामिल उम्र के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। मसलन CD38 नामी एक एंजाइम है, यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है, ये ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये CD38 नामी एंजाइम्स उम्र में इजाफे के साथ हमारे सेल्स के अंदर, हमारे खलियात के अंदर बढ़ने लगते हैं।
تو دیکھا گیا ہے کہ یہ CD38 نامی انزائمز جب خلیے میں بڑھ جائیں تو یہ NAD+ کو ڈیمیج کرنے لگتے ہیں، یعنی ان NAD+ مالیکیولز کی بریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں، تو جس سے ہوتا یہ ہے کہ ان خلیوں کے اندر NAD+ کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ جب سیلز کے اندر NAD+ کم ہو جاتا ہے تو سیلز جلدی بوڑھے ہونے لگتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ایجنگ کے اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ تو دراصل یہ CD38 نامی انزائم ان سرٹوئنس پروٹینز کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ یہ CD38 نامی انزائم جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے سیلز میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے سرٹوئنز نامی پروٹین کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیا۔ تو جب آپ یہ سپلیمنٹ لیتے ہیں NADH NMN یا پھر نیاسین، تو یہ جسم کے اندر پہنچ کے NAD+ سٹورز کو بڑھاتے ہیں اور ان سرٹوئنز نامی پروٹینز کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں۔ تو جسم کے اندر جو بھی کیمیکل ریاکشنز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں اکثر انزائمز کا رول ہوتا، تو دراصل اس سارے سسٹم کے اندر بھی انزائمز کار فرما ہے، اور جب ہمارے جسم کو NADH NMN یا نیاسین ملتا تو کچھ کیمیکل ریاکشنز کیٹالائز ہوتی ہیں اور یہ کنورژنز ہو پاتی ہیں۔ تو NAD+ ایک کو انزائم ہے جو ہمارے خلیات کے اندر توانائی پیدا کرتا ہے۔ یہ کرتا یہ ہے کہ یہ ہمارے ڈیمیج DNA کو ریپیئر کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک بہت اہم عمل چل رہا ہوتا ہے جس کو سیل سگنلنگ بولتے ہیں، یہ اس کو پروموٹ کرتا ہے تاکہ ہمارے جسم کے اندر موجود خلیے آپس میں کراس ٹاک کر سکیں، آپس میں بات چیت کر سکیں اور ایک دوسرے کو پیغامات بھیج سکیں۔ جب جسم کے اندر NAD کے سٹورز کم ہو جائیں، جیسے میں نے بتایا کہ عمر گزرنے کے ساتھ ہی سٹورز کم ہو جاتے ہیں، تو انسان کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، ذہنی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے اور کرونک ڈیزیزز کا رسک بڑھنے لگتا ہے۔ تو NAD+ سٹورز جیسے ہی بڑھنے لگے، آپ کا گھر روشن ہو گیا، ہماری باڈی میں خلیات جو ہیں ری ایکٹیویٹ ہو گئے، ان کے اندر مائٹوکانڈریا ریجوینیٹ ہو گئے، دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے، دوبارہ سے روشن ہو گئے۔ اب تک جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس کے مطابق NADH NMN اور نیاسین کے اینٹی ایجنگ اثرات بھی دیکھے گئے ہیں۔ ان اثرات کا ادراک سائنٹسٹ کو لیب کے اندر کیے گئے تجربات سے ہوا۔ اگر اس موضوع کے اوپر کلینکل ٹرائلز ہوئے تو ان اثرات کو کنفرم بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ فیوچر میں عین ممکن ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، اور یوں انسان بڑھتی عمر کے ساتھ جن بیماریوں کے نشانے پر ہوتا ہے ان سے بچنے میں مدد مل سکے گی۔ کیا یہ سپلیمنٹس ایک طویل عرصے تک استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کے طویل استعمال سے کوئی نمایاں سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ اس پر مزید تحقیق جاری ہے، مگر یہ بتاتا چلوں کہ ان سپلیمنٹس کو اس وقت بہت سارے لوگ یورپ اور امریکہ میں استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے بہت ہی اچھے ایفیکٹس دیکھے ہیں۔ جیسے اور بہت سارے غذائی سپلیمنٹس FDA سے اپروو نہیں ہیں، یہ سپلیمنٹس بھی FDA سے ریگولیٹ نہیں ہوئے۔ اس لیے اگر آپ نے یہ سپلیمنٹس لینے ہیں تو کسی معتبر کمپنی یا سپلائر سے لیں، اس کے علاوہ کسی مستند معالج سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو یہ تھا ان شاندار سپلیمنٹس کا ایک مختصر جائزہ۔ اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس پر مزید بات ہو سکتی ہے۔ آج کے ٹاپک کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، صحت مند طرز زندگی اپنانے کی کوشش کیجیے۔ ملتے ہیں دوبارہ، فی امان اللہ۔